यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मान को मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो जे प्रभुंक वाक्यर किछि व्यावहारिक शिक्षा आपण मान निकट रे उपस्थापन करने प्रभु आम मान को ए सुंदर सुजोग देइछंती। सेतपई मो प्रभु को धन्यवाद जनाए एवं विशेष भाव में आपण मान को मध्य धन्यवाद जनाए जे आपण माने नियमित भाव में आम मानकर कार्यक्रम को देखुंती। जदि ये कार्यक्रम आपन को भल लगु थाए तेबे दयाकरी यार लिंक को अन्य मान सहित शेयरिंग करंतु जेपरी से माने मध्य ईश्वरंकर आशीर्वाद अंश हेबार सुजोग पाइबे। भाई भणी माने ये कार्यक्रम करिवार एकमात्र उद्देश्य है जेपरी आम समस्ते ईश्वरंकर वाक्य द्वारा परिचालित होई एक अर्थपूर्ण जीवन ए जगत रे यापन करिबा, एक शांतिर जीवन यापन करिबा एवं सर्वोपरि से पिता परमेश्वरंकर परिचय पाई आमानकर उद्धारकर्ता को चिन्हवा एवं तांकोठार विश्वास करी आमे जेपरी अनंत काल प्रभुंक सहित बास करिबा। ए होची आमानकर एकमात्र लक्ष्य। तेणु आसंता माने आजर कार्यक्रम आगक बढ़िबा। आज आमने जो प्रसंग रे आलोचना करिबा गत थर आमने से प्रसंग अल्प किछि आलोचना करिथिलु जे परिवार रे उत्तम बुझामणार आवश्यकता बा गुरुत्व। आमे गत थर या देखिथिलु जे परिवार रे जेतेबेले उत्तम बुझामणा न थाए कौन सब होता है। आम एक कथा देखिथिलु जे एक कथा मत आम चिंता करिथिलु जे आम भाविथिलु जे आज परिवार गुड़िक भांगी जाउची, संपर्क सब छिन्न हो जाउची, तार कारण टंका पैसा हुए तो टंका पैसा गोटे कारण हो पारे, किंतु भाई भणी माने दारिद्रता गोटे परिवार भग्नतार कारण संपूर्ण भाव में हो न पारे। आज अनेक परिवार रे प्रचुरता अच्छी, स्वच्छलता अच्छी, समस्त प्रकार जगतर शौकीन विषय अच्छी, तथापि परिवार भांगी जाउची। उभय शिक्षित स्वामी स्त्री उभय शिक्षित परिवार शिक्षित परिवार, किंतु से परिवार भांगी जाउची। तार कारण होची उत्तम बुझामणार अभाव। गत थर आमने विषय आलोचना करिथिलु। आमे देखिथिलु जे उत्तम बुझामणार अभाव रे परिवार गुड़िक भांगी जाउची। कारण ईश्वर परिवार को एक शांतिर स्थान, एक प्रेमर स्थान, एक एकतार स्थान भाव से सृष्टि करथिले। जेपरी प्रत्येक मनुष्य परिवार मध्य गोटे विश्रामर स्थान समान का भाव, परस्पर को ग्रहण करिवार स्थान हबो, परस्पर को सुनिवार स्थान हबो। आमे गत थर मध्य आलोचना करिथिलु उत्तम बुझामणार अभाव रे परिवार रे गंडगोल सृष्टि थाए। आमे एक कथा देखिथिलु जे स्त्री स्वामीर कथा ठीक भाव में शुणी पारु नहीं, स्वामी स्त्री कथा ठीक भाव में शुणी पारु नहीं, पिला माने पितामाता कथा ठीक भाव में बुझी पारु नांती, शुणी पारु नांती एवं गोटे सामान्य विषय मध्य समान गोटे बड़ विषय होता है। आमे ए समस्त विषय गत थर आमने आलोचना करिथिलु एवं आमे एक कथा देखिथिलु जे उत्तम बुझामणार अभाव रे परस्पर मध्य कथबार्ता छिन्नता होता है। जदि गोटे स्त्री गोटे स्वामी से माने परस्पर मध्य जदि संकर बुझामणा ठीक नहीं, सेमानकर कम्युनिकेशन सेमान कथबार्ता को मध्य बंद कर दियंती, अधिक समस्त को आउरी जटिल कर दे थाए। कारण जिते आम परस्पर कथबार्ता करूँ, उत्तम जोगाजोग थाए, से समय कौन हुए ना से समय आमर जहाँ कि समस्या अच्छे आम सर्ट आउट कर पारि था, ताकू आमने समाधान करने सुजोग पाई था, किंतु कथबार्ता बंद हो जाता है। एवं अनेक परिवार रे ये जो उत्तम बुझामणार अभाव से तत्क्षणात गोटे निष्पत्ति को नहीं पड़ते एवं आउ से निष्पत्ति भयंकर होता है। से आम एक कथा गत थर आलोचना करूँ जे उत्तम परिवार रे उत्तम जोगाजोग रे जहाँ कि निर्मित होता है
এই উত্তম যোগাযোগ মানে କ'ଣ ଆମେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ। ଆମେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ ନା ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ। ଆମର କଥା ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ତର୍କ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛୁ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା, ଦୟାର ସହିତ ଶୁଣିବା। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୟାର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଗତ ଥର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3:7 ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନରେ ବାସ କର। ଜ୍ଞାନରେ ବାସ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବଳ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ବିନା ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ ଏବଂ ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଉପରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଘଟିଥାଏ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଦେଖେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ ଜଣେ ଧୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଫରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁ ମଶା ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ସଂସ୍ଥାପିତ କଲେ। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ, ଦୟାଳୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏ ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ, ଦୟାଳୁ ହେବା ପାଇଁ, କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ। ପରିବାରରେ କିପରି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାକୁ ଆମେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା? କେତୋଟି ବ୍ୟବହାରିକ କଥା କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୟାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟୁଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରେମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରେମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ରତା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପରିବାର ସିଦ୍ଧ ପରିବାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ପରିବାର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯଦି ପରିବାର ରହିବ, ଆଉ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁକରଣ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଶିଖେଇଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।